ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو کہا کہ جنگ کے بجائے تجارت کریں، اب دونوں خوش ہیں۔ دنیا بھر کے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے فنڈنگ بل پر دستخط کر دیے، کہا کہ امریکہ سے جرائم پیشہ تارکین وطن کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ایران کا کثیر الملکی کے بجائے دو طرفہ مذاکرات کا مطالبہ۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، کہا کہ ایران نے امریکہ سے جمعے کو ہونے والے مذاکرات کی جگہ کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کے مقام پر بات چیت جاری ہے۔ ترکیہ، عمان، دیگر ممالک نے میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ مذاکرات کا مقام اور وقت کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں، نہ بنانا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیاری مکمل ہے۔ امریکہ نے بحری بیڑے کی طرف آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون کو امریکی F-35 طیارے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ڈرون امریکی بحریہ کے ہوائی جہاز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امریکی پرچم والے ٹینکر کا خلیج ہرمز میں ایرانی مسلح کشتیوں سے سامنا۔ ٹینکر کو ریڈیو کے ذریعے روکنے اور کپتان کو بورڈنگ کی ہدایت۔ جہاز نے رفتار بڑھائی، ایرانی سمندری حدود میں داخل ہوئے بغیر روانگی جاری رکھی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی بحری جہاز غیر قانونی طور پر ایرانی پانیوں میں داخل ہوا۔ ایرانی حکام نے عملے سے اجازت نامہ مانگا اور روانہ کر دیا۔ خلیج ہرمز کی گزرگاہ تیل اور گیس کی عالمی ترسیل کا اہم ذریعہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت۔ دفتر خارجہ کی مذاکرات میں پاکستان کو دعوت ملنے کی تصدیق، کہا پاکستان کو آئندہ مذاکرات کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے ذریعے کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان کی شرکت کو کشیدگی کم کرنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ اس اقدار کی مذاکرات میں شرکت متوقع۔ ایران امریکہ مذاکرات جمعے کو ہونے کا امکان ہے۔ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف امریکہ اور عباس عراقچی ایران کی نمائندگی کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بیک ڈور سفارتکاری کی وجہ سے بات مذاکرات کی میز تک پہنچی۔ پاکستان نے تمام تر صورتحال میں خاموش ثالث کا کردار ادا کیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایک عہدیدار نے بتایا کہ وزرائے خارجہ کی سطح پر سعودی عرب، قطر، مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی مدعو کیا گیا۔ پاکستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ سینئر وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی صدر توقائف کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضا میں قازقستان کے صدر کو سلامی دی۔ جنگی طیاروں کے 6 رکنی دستے نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی حفاظتی حصار میں لے لیا۔ صدر قازقستان کی پاکستانی منصب اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق صدر توقائف پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب کریں گے۔ دورے میں تجارت، لاجسٹک اور علاقائی روابط کے فروغ پر بات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون کے امکانات زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان اور لیبیا کا قریبی روابط برقرار رکھنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد احمد، فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر، نائب کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر شامل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ علاقائی اور عالمی سطح پر امن، استحکام، ترقی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف کا لیبیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔
लोगों को ये बताया गया था कि हालात बहुत खराब हैं और बाहर निकलो और मेट्रो तोड़ दो, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, आग लगा दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, और जो कायदे आज़म की निशानियां थी, तारीखी मकामात थे, जो हमारे शुहदा की निशानियां थी, उनको तोड़ दो, उनको आग लगा दो। लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले, लोगों ने उनकी आवाज पे कान नहीं धरा। फसाद और इंतशार पीटीआई का वतीरा, फसाद इंतशार गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया, कहा कि माजी में सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदला गया, कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया। माजी में लोगों को यही कहा गया, जलाओ गिराव कर दो। गुज़िश्ता नालायक हुकूमत ने लोगों को बताया जो हमारे साथ वो साधु है, मुखालिफिन को चोर कहा गया। पीटीआई की कॉल पर अब लोगों ने कान नहीं धरे। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं है। केपी के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज का बसंत त्यौहार के हवाले से इज़हार ख्याल, कहा कि लोगों को पंजाब के महज़ब कल्चर से रूशनास कराना चाहती हूँ। बसंत खूबसूरत त्यौहार है, अवाम में जोशो खरोश दीतरी हैं। पंजाब की तमाम खवातीन पीले जोड़े पहने, मोटरसाइकिलों पर 90% हिफाजती रॉड देखकर खुशी हुई है। वेल्डन पंजाबियों, सानिया भाटी गेट का भी जिक्र, कहा कि गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों के लिए पंजाब में कानून साजी कर रहे हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने, खरीदने वाले को 1 से 10 साल कैद होगी। रात के 11-12 बजे के करीब गटरों के ढक्कन उतार कर बेच दिए जाते हैं। सर, ये ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ये ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान और सिविल इंतज़ामिया के बरवक्त और मौसर इक़दामात को सराहता है और शुहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। और रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और इसे यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में दस्तियाब शवाहिद बैरूनी सरपरस्ती की जानिब इशारा करते दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। इस जंग में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम से यकजहती की करारदाद में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून ने पेश की। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। इंटेलिजेंस मालूमात की वजह से हमारी फोर्सेस अलर्ट थीं। हरनाई और पंजगोर में 3 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले बदअमनी का मकसद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन को दूर भेजना है। स्कूल, बैंक, कारोबार चल रहे हों तो महरूमियों का बयानिया कैसे बनेगा? पुलों और राब्ता सड़कों को क्यों उड़ाया जाता है? बलोचिस्तान को पंजाब के NFC के तहत 40% ज़्यादा हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान गुमशुदा अफराद के एतबार से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी की भाभी और बेटी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। सेहत समेत ज़ेर समात मुकदमात के अमूर पर बातचीत की गई। बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI का इलाज उनकी मर्जी से हुआ, मेरी कोई मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातों पर वादे मौक़िफ़ है कि उन पर सियासत ना करें। फैमिली की मुलाकात पर हर सूरत होनी चाहिए। फैमिली मिली तो कुछ तसल्ली हो गई, कुछ होना ना होने से बेहतर है। एक मुल्क है, कानून एक होना चाहिए। जितना मुलाकात को रोकेंगे उतने मसाइल जन्म लेंगे, चाहे तीरा हो, बाजोड़ या पंजाब या बलोचिस्तान। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। हुकूमत की बानी PTI के आंख के ऑपरेशन की तरदीद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा बानी PTI को उनकी ख्वाहिश पर आंख की तकलीफ पर पिम्स दिलाया गया।
बानी पीटीआई की आंख का इलाज अडयाला जेल में हो सकता था। 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को होता है। बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगा जो आम लोगों को लगता है। इंजेक्शन लगे हैं और वो सेहतमंद हैं। जेल में मुलाकात कैसे होनी है, इस पर आपको एपलेट ट्रिब्यूनल से रब्ता करना होगा। बानी पीटीआई करप्शन केसेस में सजाओं की वजह से जेल में है। सजायाफ्ता मुजरिम के मामले को एपलेट ट्रिब्यूनल देखता है। राना सनाउल्लाह को मनशियात के नाहक केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से 9 दिन पहले राना सनाउल्लाह को आंख का फालिज हुआ था। मेरे वज़ीर आज़म ने तो कभी नहीं कहा ये उतरवा दो या ना लगाओ। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई के बतौर कैदी कुछ हुकूक हैं। माजी में असीर सियासतदानों का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर से करवाया गया। बानी पीटीआई का इलाज उनके डॉक्टर से क्यों नहीं कराया गया? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न का ऐलान। कहती हैं कि लाहौर और पंजाब भर के शहरी आए लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत त्यौहार मनाएं। मरीम नवाज ने बसंत के हवाले से गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया। पंजाब में सरकारी और निम सरकारी इदारों में 2 दिन की छुट्टी। पंजाब भर में 6 और 7 फरवरी को आम तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। जुमा और हफ्ते को सूबे भर में दफातर बंद रहेंगे।